Ассалому алейкум, тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Бародаро, ина бега ай Қазоқистон 60 сар буқои зотӣ барои бастан, зоти гӯшти омадагиай. Ҳозир иншоалло инора берун бароварда хушру карда сёмка мекунем. Тавсия метем наворора пурра то охирша тамошо кунем. маълумотро метем бародаро бо сабр шида наворора пурра тамошо кунем. Дар давоми видео маълумотои пурра бо нархош, весош, дастафкаш ҳамаи чизша гап мезанем. Шумо фақат бо диққат гӯш карда тамошо кунем бародаро. Адресомон шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, пеши молбозори Шарора, мазори рӯпарои мазори Урусо. Ферма аст, фермаи ҳоҷи Ином. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Ина бировардана сар кардем бародаро. буқора тамошо кунед. ҳамаш дар фурӯшай. ҳамагӣ 60 сар шав омадага иҷа бо ҳастай. буқора бинен пародоша. нигаҳ кунед чӣ хел буқои зура. шохдор бешох аралаш ҳамаи намудиш аст. ай пеш тамошо кунем молора. ҳамин дар давоми видео нархошам дигарошам гап мезанем. Якум клиткаша уҷа ятаи дига аст ва ёрам ӯзи бироварда хушрӯ нишон метем. ҳамиша бор тамошо кардина. Дуфура агар бародаро иҷа савдош килобаркашам ҳаст. Зинда ба зиндаам ҳаст. ира тамошо кунед. ранги аспай ба худгӯш. уш не тамошо кунед. ира ана парода. нигаҳ кунед. ҳамаш буқои машоллоҳ. ята биромадам барои шумо инона ҳами ташвиш бошам. раҳ бировардем бародаро барои хушрӯ дидантон. اینا مسجدن. انا ایرا بینیم برادرم. نه با دیگه خیلی بوده.
حاجی اکنون نرخوش گپ زن برای خریداران. سلام علیکم. پادپسچکای مامور آزیا. خب یک 60 دانه آوردگیم. همشون گرفتن 40 تاش یک خسارت تا مقصد 350 تا 450 کیلو رو آوردگیم. 70-80% با فربی هم مسبونی هم کدگی خچان. هم خیلیشون مردم آوردیم مایدتر آوردیم گفتن اینا بسیاری باید بونی میکنیم. کم تر کلان ترک شویم کم تر کلان ترک آوردیم. مقصد دسته مدت تیار شوه. باید قربان باید رمضان تیار شوه گفته کم تر کلان ترکاشون هم آوردیم اینا 60 دانه. همون نرخه مقصد 55 60 65 هم خیلی فروختن میگیریم. با بسیارتر گیرن یک معامله میکنیم با ارزان ترش میکنیم. دستافکش چقدر میشه؟ دستافکش اگه 5 تا زیاد اگه گیرن دستافکه میکنیم تا در خونه شا تا در خونه شا خودمون بگردون های پیش گردون انا میره بار بینه که اینا می کلا بار بین اینا رفته شده اینا تا در خونه شون خودمون میبریم میرسونیم. یگان تاش مقصد وای نیست 5 تا زیاد گیرن کیلوشون 55 سم 60 سم 65 سم اینم خیلی نرخه. یا یگوره بداوه اکرم نه حاجی اکنون درون میداریم با اینا уже مست شدن. کتک اکا جانا من یک 60 دانه بسیار نه آورده میداف. خب چی را بگم همش یا 4-5 تا درونشون تازه سیمنتال دارن میره بار بگین اینا آدمی که گو میفهمه خودش میدونه نمی کلونه اینا خاک زده شده که اینا میگو چیستگان سیمنتال هست درونشون 5-6 تا داره اینا میگو یک سیمنتالش اینا 70-80% 50% فربیان کیلوشون هموای التماس اکا جانا مورم درست بفهمیم ماشین قطعی بار ترکینیم میگن مقصد ماشین مودا ضرور نیست ما نمیتونیم ماشین قطعی بار ترکده. یک دو فهم ویدیو موندیم یک 20-30 نفر قریبا زنگ زد که اکا بیا ماشین قطعی بار ترکینیم مقصد ماشین داریم مودا ماشین ضرور نیست حسابی همی برای همین درست میفهمیم برادر. فقط با پولی نقد بسیار آدم ده بسیارترین آدم زنگ میزنه وقت نیست مقصد یک مومنت میشه که هم تلفن رو برداشته نمیتونیم واتساپ نمره ما در تگش میمونیم که در واتساپ بنویسین حتما جواب میگیم که چه آدمی یک کارت میبره یا ایسوسود میشوه حسابی هم یکی برداشته نتونستن ما ممکن 24 ساعت تلفنمون کار میکنه 2-3 نمره میمونیم که مقصد همش در پره جواب داده بتونیم یک جواب داده نتونستیم که در واتساپ من بنویسین که حتما جواب میگیم که التماس همین کامنتاری کم تر خوبتر بنویسیم همین قدرش دم باور کنم که خرسان شدیم که همین دو ویدیو را موندیم یگان تا کامنتاری بیزیب نشیده مقصد همش عجایبه. های که استاد بدرورین با انگشتای با یک نمود دیگهش میبروه با ایدم کمتر مایده تره با یک 4-5 تا درونشون انگوستای داره که مقصد 700 کیلو 800 کیلو 900 کیلو چیستگان انگوست او خیلیاش هم هست. باز اوهاش هم یه بار میبروریم یعنی که در سیام کم میکنیم اینا که یه بار گوه تماشا که اینا گو مقصد آدمی که گوه میفهمه او خودش میدونه ایدنش کدامش گیره و کدامش مانا بیسته همشون اول خدا همین گوهی که یکم سارت هم میاریم که مردم بگیره و ایمو فایده کنه ضرر نکنن کدام آدم ضرر کرد بیای که ایپلشون از برای خدا اگر بگه که ضرر کردم ایپلشون وزرا دم میتم که مردم ایمن ضرر نکنه با نگن که مقصد فلانی آدم گو خریدیم و ما ضرر کردیم بیای فرما اینجا فرما این ادرسمون که ناحیه ایسار شهرک شرارک محله کریم دیوانه پیش مزار اوروسای من های فرمای برادر سری را ای پیش پستی چین تپه تقریبا 4 کیلومتر ایده 4 یا 5 کیلومتر طرفی پست او جامونم مقصد کی نیست یافتنش
адресашона бо парраги гуфте садем акаҷон дар Шарорай. Гапорем? Не ангуста якаи. Мондагишам бирорем бина. бовар кинен мардум я тамошо кинен ферма да я тамошош роҳат ин нархоро мемонем бозор мебарам гувома ҳамаша мақсад ба ютубам фурӯхта шудам бозордам фурӯхта шудам бовар кинен хела бозор ай ферма да қимата да ферма нарх мегум қимата мега бозор мераван 1000 сум 2000 сум зиёдтиш да мегиранд дар бозор ангуста я бор бинака сета ангустами хе баҷоиёшон ака бардошта овардагим ака ина баромадан шаби ака машаллоҳ ку ягон одам ҳамира як камбудуша ёфта тия ҳамира нами сетам хеле будам ҳар сешонам якта 650 кило дута 700 кило тақрибан ҳам хира бар накашидему ба чути хид монда ака ду себроҳан дадоншон дута якта ангусти майдатарам ҳаст уна ака калонро килошон 55 сомона яка ҳами сета ангусти калон килош 55 сомона барои чи ки ака ай конзаводи хичон гирифтагим ёда о қадар пули бисёр мондам наметонам ки пулошон хичонам қиматанд як бор бинина 1 кило ҳам ё авқот хӯрдагӣ нест дар дурни пахташон гаштагӣ гавошона майдако калонош хӯрдагия инам акаҷон килош 55 сум то 65 сума ям ҳамун нарх иам ҳамун нарх мақсад калон майда фарқ надора иам да ҳамун нарх мете мерава мардум да кал овардем гуфтанд ки кала баста наметонем қиинтар бастанаш идо 80% шохдор овардем ки мардум баста битона кала овардем гуфтанд ака баста намешава мақсад азоб кашиде шудем шавоҳуй мекихра ғам мондоде шудай ҳамирам ба назар гирифта ака мо кал овардем ки мардум як баста битона шав ба фаҷа хоб раванд пеша гардон ака Анвар маҳкам кунем ака биё тамом акаҷон ин ҳозир ма фикрам ки ҳами сиёмка кардем дастатишне одам барои худаш миллионта гов миёра не ки якта барои худаш специально миёра ку ва барои ҳами кайфи худаш ав фоида дар кор нест мегӯю просто хе мепартом ба гуфтиво ки ҳами тамошо карда роҳат мекунем мегуфтагишам ҳастай ушам адена як бор ҳамуша тоқа сиёмка мекунем ушам мемонем як донае дардараншон мардум мега ку барои кайфш тамошо мекунам мега кавка мегирам ки фалон писмадон пулда кайфш дава кайфи мо да гова яка анайда биака ин айҷа биака қафои пишти гова тамошо кака ина бовар ҳами қамешидагиста ака яби ина одами медонистагӣ худаш мега ки ина чанд ваҷава яка идаби ҳоли ё авқот нахӯрдан ҳоли бихӯран хе фигуроро мебурора мегӯ фитнес рафтага чанд сол мегӯй ино наванги берун будагиёяй ай даруншон гаштам хел як сиёмка кунем ай пеши хушрӯ тамошо кунем шона ягонташ назана шид рисковат кардам дурун дуромудестем барое ки хушрӯ тамошо кунем расчёттона бигирем дилтон пур шавад ай ҳамин наворҳо бародаро манай симентал будааст бардо худаш маълум айна нигоҳ кунед ҳами 100% набошам ҳами 70% уже нигоҳ кунед уна дига хеле истодагия гардану чиёю
қафошон ҳам тамошо кунед. Ина ин як варианти калш. Ана акнун дар ҳаминҷа навора ҷамъбаст мекунем бародаро. ҳатман саҳифаҳои моро дар инстаграм ҳам дастгирӣ кунед. касе то ҳаминҷаро тамошо кард, раҳмати калон дар комментария рақами 33 нависта биред, барои ман буфаҳмам чанд кас то ҳаминҷаша тамошо кард бародаро.